8 फरवरी के बाद हमारा ये स्टेंट इंशाल्लाह जब रिटायरमेंट पे हम जाएंगे, नई हुकूमत इंशाल्लाह आएगी, तो भी किसी न किसी हवाले से इसी माशरे में कोई ना कोई किरदार होगा और उस किरदार को इंशाल्लाह बलूचिस्तान के मफाद में, बलूचिस्तान के लोगों के मफाद में हम भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इंसान हुकूमत के किसी मनसब पे हो तो वो काम करे। ये एक मिशन है, ये एक कॉज है और इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। खुशी हो रही है मुझे कि आज कोयटा में यहाँ बैठ के ये पूरी की पूरी टीम जिस अंदाज में इसको आगे लेके बढ़ रही है, इसके नताइज शायद बहुत जल्द लोगों को नज़र ना आए, चंद माह या साल और 2 लगेंगे इसमें, लेकिन जब आएंगे तो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। ये वो लोग होंगे जो कि वापस अपने नस्ल की एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे। किसी एक फ़र्द को हुनरमंद बना देने से उस फ़र्द के हद तक वो असरात रहते नहीं हैं, वो एक्सपेंड होकर ख़ानदान में जाते हैं, महल्ले में जाते हैं, पूरे के पूरे माशरे में स्प्रेड आउट होते हैं। तो ये एक सॉफ्ट सोशल रेवोल्यूशन की जानिब एक इनिशिएटिव है। इस सोशल इंजीनियरिंग में अपना अपना किरदार एज एन एजेंट, हम सारे छोटे छोटे सोशल इंजीनियरिंग के एजेंट्स होते हैं। ये हमें भरपूर अंदाज में इसका रोल अपना प्ले करना चाहिए और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मुशावरत के साथ, सिविल सोसाइटी की गाइडेंस के साथ, इनपुट के साथ, जहाँ जहाँ वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत का किरदार होगा, इस एंड रिज़ल्ट को रियलाइज़ करने में आप हमें शाना बशाना पाएंगे। अपने कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शबी, ये सदियों पहले फ़ारसी ज़बान में बड़ा मशहूर मक़ौला गुज़रा है और स्किल डेवलपमेंट जो है इसकी ज़ाहिर अफादियत और अहमियत वक्त के साथ साथ बढ़ती भी जा रही है, तब्दील भी हो रही है। एनी नेशन, कोई भी मुल्क हो, कोई भी कौम हो, उसके रिसोर्सेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स उसी वक्त एडेड वैल्यू के साथ आता है जब उसके अंदर कोई ना कोई हुनर, किसी स्किल का इजाफा हो। और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स इमर्ज होकर सामने आ रही हैं, इकोनॉमीज़ जिस तरह की शेप अप हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ जिस तरह आ रही हैं, एआई का दौरा है, वेब से बात शायद आगे गुजर गई है। इस तमाम दौरानिए में जो चैलेंज है वो यही है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इफ़ेक्टिवली ट्रेन करते हैं और उसको ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर कैसे कनेक्ट करके उनको इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी अक़वाम के लिए, कौमों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस सिलसिले में जब भी अमजद साहब को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में इन्होंने बलूचिस्तान में सर्व किया है, चाहे वो डेवलपमेंट सेक्टर हो, एनजीओ के सेक्टर में हो, अब ऑफिशियल कैबिनेट की पोजीशन में भी आए हैं। तो जब भी मेरा इनके साथ वास्ता पड़ता था, बातचीत होती थी, तो इसका फोकस स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रहता था। अब वो अपॉर्चुनिटी को एक टेंजिबल अंदाज में हमने ट्रांसलेट किया। कोशिश यही है कि अक्रॉस हॉरिजेंटली बलूचिस्तान के तूल व अर्ज़ में जाकर ग्वादर से अबू सग़ीर तक जहाँ जहाँ मुमकिन हो पिक किया जाए नौजवानों को, लड़कों को, बच्चियों को, और उनको ये ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए मुफीद शहरी के तौर पर सामने आ सके। इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये भी होगी, जो मैं SIFC के प्लेटफॉर्म पे भी कहता आ रहा हूँ, कि अभी भी जो हमारे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं शायद उसके मुताबिक हम वो इम्पार्ट नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग्स। GCC कंट्रीज़ में, यूरोप में, चाइना में एक बहुत ज़्यादा यूरोप में ज़रूरत मौजूद है वर्क फोर्स की, लेकिन वो डिफाइंड वर्क फोर्स है। वो जब तक हम इस नुक्ते को नहीं समझेंगे कि अब वो रॉ मैन पावर जिस तरह हम 60 की दिहाइयों में या 50 की दिहाई में, 70 की दिहाई में
مختلف ممالک میں بیچتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت مفید ریمیٹانس کے صورت میں ہمیں اور ہماری معیشت کو سہارا دیا ہے. آنے والے دنوں میں مستقبل میں شاید اس کی پاسبلٹی کم ہو، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. وہ تمام جو لوگ ہیں، تمام ممالک ہیں، وہ ہمیں لینے کو تیار ہیں. آج بھی پرائرٹی وہاں پر پاکستان ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، امارات ہو، کویت ہو. مختلف ممالک کے ساتھ جو انٹریکشن میں مجھے ریئلائز ہوا یا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ان کی پہلی پرائرٹی آج بھی پاکستان ہے کہ وہیں سے ورک فورس لی جائے. لیکن اس ورک فورس کی جو ان کی اپنی اکانومی جس پیس پہ چل رہی ہے، اس کے مطابق اگر اس میں مطابقت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ توجہ انڈونیشیا کی جانب چلی جائے گی، انڈیا کی جانب چلی جائے گی، بنگلہ دیش کی جانب چلی جائے گی، مختلف ممالک کی طرف وہ چلے جائیں گے. یہ کمپٹیشن جو ہے، یہ ہم نے خود اس کی تیاری کرنی ہے، خود ہی اس کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور وہ ڈرائیو جو ہے نا، وہ حکومت کی سطح پہ، پرائیویٹ سیکٹر انیشیٹیوز میں، ان سب کو کوآرڈینیٹ کر کے آگے چلنا پڑے گا. وفاقی حکومت کا جہاں تک کردار ہوگا، انشاءاللہ آپ کو میں فور فرنٹ پہ نظر آؤں گا. جتنی بھی ہماری کیپیبلٹی ہے اس کو ہم انہانس کریں گے. 8 فروری کے بعد ہمارا یہ سٹنٹ انشاءاللہ جب ریٹائرمنٹ پہ ہم جائیں گے، نئی حکومت انشاءاللہ آئے گی، تو بھی کسی نہ کسی حوالے سے اسی معاشرے میں کوئی نہ کوئی کردار ہوگا. اور اس کردار کو انشاءاللہ بلوچستان کے مفاد میں، بلوچستان کے لوگوں کے مفاد میں ہم بھرپور انداز میں استعمال کریں گے. ضروری نہیں کہ انسان حکومت کے کسی منصب پہ ہو تو وہ کام کرے. یہ ایک مشن ہے، یہ ایک کاز ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے. خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آج کوئٹہ میں یہاں بیٹھ کے یہ پوری کی پوری ٹیم جس انداز میں اس کو آگے لے کے بڑھ رہی ہے، اس کے نتائج شاید بہت جلد لوگوں کو نظر نہ آئیں. چند ماہ یا سال اور 2 لگیں گے اس میں، لیکن جب آئیں گے تو لانگ لاسٹنگ ہوں گے. لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ واپس اپنے نسل کی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے، ان کی ہیلتھ میں انویسٹ کریں گے. کسی ایک فرد کو ہنرمند بنا دینے سے اس فرد کے حد تک وہ اثرات رہتے نہیں ہیں. وہ ایکسپینڈ ہو کر خاندان میں جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، پورے کے پورے معاشرے میں اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک سافٹ سوشل ریولیوشن کی جانب ایک انیشیٹو ہے. اس سوشل انجینئرنگ میں اپنا اپنا کردار ایز این ایجنٹ، ہم سارے چھوٹے چھوٹے سوشل انجینئرنگ کے ایجنٹس ہوتے ہیں. یہ ہمیں بھرپور انداز میں اس کا رول اپنا پلے کرنا چاہیے. اور آگے بھی امید کرتا ہوں کہ مشاورت کے ساتھ، سول سوسائٹی کی گائیڈنس کے ساتھ، انپٹ کے ساتھ، جہاں جہاں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کا کردار ہوگا، اس اینڈ رزلٹ کو ریئلائز کرنے میں آپ ہمیں شانہ بہ شانہ پائیں گے اپنے.